अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, दरूद पाक के पुरनूर सफ़र में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो में दरूद पाक से मुतल्लिक़ कुछ ऐसे खूबसूरत वाक़यात आप सबके साथ शेयर करने हैं। दरूद पाक हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम फिर भी कह रहे होते नहीं, परेशानी है ज़िंदगी में, अभी भी परेशानी है। तो वो उसका जो है ना, अगर परेशानी ज़िंदगी में है ना तो आपका फिर यकीन नहीं है, ठीक है। क्योंकि दरूद पाक से जितने भी वाक़यात पढ़े हैं ना, जिस कदर भी वाक़यात पढ़े हैं, सब अज़ीम शान उसके फैज़ मिले हैं जिन्होंने भी पढ़ा है, जो जिस भी मुश्किल में उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। आज इस तरह के 2 से 3 मैं आपके साथ वाक़यात जो है वो शेयर करूँगी। तो इससे आप सबसे शेयर करने का मकसद यही है कि अगर हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो वो एक अज़ीम सादत है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी हल्का मत लें। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान से दरूद पाक को जारी करवा रहा है। पहला वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा चंद काफिर एक जगह बैठे थे। एक साइल आया और उसने उनसे कुछ सवाल किया। उन्होंने तमस्खर के तौर पर कह दिया, तुम अली के पास जाओ, वो तुम्हें देंगे। साइल जब हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और उसने कहा, लिल्लाह मुझे कुछ दीजिए, तंग दस्त हूँ। आपके पास उस वक्त बज़ाहिर कोई चीज़ ना थी, लेकिन फरासत से जान गए कि काफिरों ने तमस्खर के लिए भेजा है। आपने 10 बार दरूद पाक पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मार कर फरमाया, हथेली को बंद कर लो और वहाँ जाकर खोलना। जब साइल काफिरों के पास आया तो उन्होंने पूछा, तुझे क्या दिया? इसने मुट्ठी खोली तो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। ये देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए। दूसरा वाक़या कुछ यूँ है। मिस्त्री बाबा नूर मोहम्मद साहब सोडीवाल वाले बयान करते हैं कि मैं मक्का मुकरमा गया। वहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास ख़र्चा ख़त्म हो गया, कोई रुपया पैसा ना था। मज़दूरी के लिए निकला तो मुझे कोई काम ना मिला। यूँ ही 3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने हरम शरीफ में बैठकर सुबह सुबह दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक मुझे ऊँघ आ गई। जब तबीयत संभली तो देखा मेरे पास एक अराबी बैठा हुआ था और मुझे कह रहा था, मेरे सर में दर्द है, मुझे दम कर दो। मैंने उसे दम किया और वो मुझे 20 रियाल देकर चला गया। इसके बाद वो हर सोमवार को आता और दम करवाता, फिर वो मुझे 10 रियाल देकर चला जाता। इस वक्त मुझे हज़रत साहब का इरशाद मुबारक याद आया कि दरूद शरीफ पढ़ने से तमाम तर मुश्किलात हल ख़त्म हो जाती हैं। तीसरा वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह बीमार हुआ। बीमारी की हालत में 6 महीने गुजर गए, कहीं से आराम ना आया। बादशाह को पता चला कि हज़रत शेख शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ आए हुए हैं। उसने अर्ज़ कर कर भेजा कि तशरीफ़ लाएँ। जब आप तशरीफ़ लाए तो देख कर फरमाया, फ़िक्र ना करो, अल्लाह की रहमत से आज ही आराम हो जाएगा। आपने दरूद पाक पढ़कर उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। ये सारी मोहतरम व्यूअर्स, देखिए अब तीनों वाक़यात में जो हाजत है ना वो डिफरेंट किस्म की है, ठीक है। सिचुएशन जो है वो डिफरेंट किस्म की है, लेकिन दरूद पाक से जो भी हाजत थी, जो भी मुश्किल थी, जो भी परेशानी थी, वो अल्लाह ताला ने करम कर दिया और दरूद पाक की बरकत से उसको हल फरमा दिया। इसी तरह से हम हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जो है वो वाक़या दरूद पाक की बरकत और फजीलत के, मार्फत के आपसे शेयर कर सकते हैं। हर बंदा शेयर कर सकता है, जो भी इसको एक्सपीरियंस करता है वो शेयर कर रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे देख लें, बहुत सारे लोग जो हैं वो दरूद पाक के वाक़यात शेयर कर रहे हैं, मुशाहदात शेयर कर रहे हैं। तो हर एक वाक़या डिफरेंट होता है अपनी नौइयत के लिहाज से, लेकिन दरूद पाक से उसका सिचुएशन जो है वो, जो परेशानी होती है वो जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि आपको कोई भी परेशानी, किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की तंगदस्ती है, कोई गम है जो आपको लगा हुआ है, तो आप दरूद पाक की कसरत करें। हर हाल में दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में लाजिम करें। इतना को लाजिम कर लें कि जितना आपकी ज़िंदगी में सांस लेना ज़रूरी है,
اتنا لازم کر لیں درود پاک کو اپنی زندگی میں، کیونکہ درود پاک کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے غم بھر جائیں اس کو چاہیے مجھ پر درود بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی میں جو ہے نا وہ ہماری تمام جو ہے وہ زندگی آ جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے نفسا نفسی کے عالم میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ضرور ہے، کسی نہ کسی کو کوئی غم لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عنایت کی ہے، تو ہمیں وہ عنایت جو ہے وہ لینی چاہیے، اور درود پاک جو ہے نا وہ اپنی زبان سے ہر ٹائم کوشش کرنی چاہیے کہ ورد جاری رہے اور اس میں ناغہ نہ ہو۔ محترم ویورز، بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے ہم جوش و خروش میں شروع کر لیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کم سے لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے 10 to 15 ایئرس کے درمیان ہے، میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ 10 دفعہ درود پاک پڑھا کریں، اور ڈیلی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے 3 ٹائم کھانا ہے تو اسی طرح سے آپ نے 10 دفعہ جو ہے نا وہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سے آگے چلے جاتے ہیں، جیسے 15 to 18 یا 22 ایئرس، 15 to 22 لگا لیں، وہ 100 ٹائمز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہ آسانی ہوگی، اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور جیسے اس سے آگے جو ایج آتی ہے اس میں ہم بالکل صحیح والے جو ہے نا وہ ہو چکے ہوتے ہیں، میچور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں درود پاک کی افادیت کا کافی حد تک اندازہ جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ہماری درود پاک سے محبت بھی بڑھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپ جو ہے وہ 313 سے لے اور درود رحمت پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹا درود ہے، اور اس درود کی بھی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھے گا اس پر 70 جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھلیں گے۔ تو سب سے چھوٹا درود اس کو لیں اور اس کو 313 دفعہ لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے 1000 2000 اور جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے اکارڈنگ اس کو مینٹین کریں، لیکن ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کو پہلا دن جو ہے نا وہ آپ کو توفیق ہونا درود پاک پڑھنے کی، بس وہ پھر آخری دن بھی ہو جس میں آپ نے اس کے بعد کبھی ناغہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دن کمپلیٹ ہونے سونے سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی برکات، واقعات اور مشاہدات آپ بھی جو ہیں وہ ایکسپیرینس کریں گے۔ بس سچے دل اور محبت اور لگن سے درود پاک پڑھتے رہیے، لوگوں کو پڑھاتے رہیے، لکھتے رہے، لکھواتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔